Oh, sir, gusto nyo magpalit bola? Ito, kasama ito. Ako ng bot? Ayan pala yan. Hindi, sa amin yan. Sa kampiyan. Okay na yan, yung dati. Lapay score. Six minutes, 20 seconds, wala pa yung score. Alfred, naagaw ni Boss Talents. Wala pa rin. One zero. Black. Balik. One lang ba, sir? One lang, one. Oh, wala pa rin, oh. Pantay. 2-0. Check. Oh, kaya nga siya. Ang oras po natin, 5 minutes. Calvin, Topol, pa-boarding. Good shot. Pass break, nasa Lunitales. Nako, naagaw ng white team. Choi. Pinasa sa ilalim. Nako, short. Madulas ang bola natin, mga bossing. Four minutes, 30 seconds. Score natin, all 2. Three-two, na mga puti, 3-2. Coach John, pinasa ka Joseph. Joseph, short jumper. Two points. 2 points ang black. Ay, short. Score natin 4-3. 5-3. Lamang ang puti, 5-3. Oras natin, 2 minutes, 30 seconds. Short. Ganda naman nun. Patay. 6-3.
Tatlo lamang na itim. Ang ganda ng pasa, oh. 6-4. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Short jumper by Joseph. Short. Nakuha ni Boss Eds. Boss Eds. 2 talents. Talents. Dire-diretso. Pinasa kay Calvin sa ilalim. Good jumper by Calvin. 6-5. Ayun, nakagaw ng puti. Nakagaw ng itim ni Coach John. For 2. White ball. 1 minute 30 seconds. Push. Pektos yun, ah. 7-5. 7-5. Last 40 seconds. 4-2. By Paul. Good shot. 7. All 7. Last 30 seconds. 25 seconds. Jojo, open. Layup, wala. Bentes. Last touch block. White ball. 13 seconds. Last shot. Four seconds. Time. Change score. Change score tayo, mga kaibigan. Score all 7. All 7. Kami palit siya, no? Palit kami, Hindi, diretso ka, diretso. Diretso yung mga nasa loob, diretso. Diretso yung nasa loob. Change score tayo. Lock. 8-7. 8-7. Naman na isang itim. John to Joseph. Joseph, back to John. Paul, pass break kay Boss Eds. Easy 2. Easy 1 lang pala. All 8. All 8. Joseph, pinasa kay Jojo. Nilabas. 4-2. Si Mac. Wala. Nakuha ni Paul. Paul to Calvin. Calvin, dire-diretso. Pinalik kay Talents. Yun, last touch. 7 minutes. Ha? Change score na sila. Oh. Hindi ka lalaro? Hindi na. Si Bossing. Hindi, sakto na kayo. Sakto na kayo pa yan. Ito, si Sir, ano? Ano na? Magkano ako? Ano tayo? Eh sir, kung hindi ka lalaro, sigurado ka. Hindi ko, sir. Pakisuyo kasi gagawin ako. Sige. No problems. 6 minutes, 22 seconds. Sir, pwede mo babayan ka? Ha? Pwede babayan? Ay, Opo. no problem. Parang official ano tayo, sir. Tales.
Foul, 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 foul. Foul ka, kukontra ka pa ha. Pinal-foul na nga eh. Kukontra pa ha. 5 minutes, 30 seconds. Wala pa. 5 minutes, 30 seconds. Sir, di mo talaga mga pigila. Sabi ko nga, ang nasa... Ang alam mo yun, nasa ang bulo natin siya. Talents, si Boss Eds. Boss, ako na may game si Boss Eds. Wala, nakuha ni Dozer. Five minutes, mga kaibigan. Choy, pabanda, wala. Boss Alfred, Boss Alfred. Ako. Ako, pinasa ko. Sabi ko, ito si Speak, dinaanan ko kasi lalaro. Ako Oo, hindi. isda, pwede naman. Okay lang, bossing. Ako yung hindi lalaro. Ako yung nagsasapatos. Napakalinis naman, no? Score natin. Score! 11-10. Black leading by 1 point. Kung sino? Four minutes, mga kaibigan. Last 4 minutes. Lamangan dalawang puti. Nako, sorry. Paul. Nako, pinagano naman. Hey, Boss Eds. Veterans eh. Wala kayong magagawa dyan. Veterans eh. Ah. Talents. Talents. Pinasa sa dulo, sa corner. Ako magiging ng cross to Paul. Pasok, Ingles. Aywa. 4-0. 14-10. Lamang ang puti. Boss Johnson. Pinasa kay John. For 2. Wala. Mawa ni Calvin. Calvin, kuha-kuha. Talents. Saranda sa talents. Binigay sa ilalim. May Boss Ed. Boss Ed. Naku, kukuha ka pa. Binigay kay Paul. For 2. Yun na naman, oh. 6-0. 16-10. Boundary na. Nakadalawa na eh. 2 minutes, 50 seconds. Joseph, nilabas kay John. John for 2. Wala. Nakuha ni Choi. Binigay kay Talents. Talents. Naman na naman. Talents. Ay, posted na naman. Pambangsang reverse. Ang pambangsang reverse. 2 minutes, 25 seconds. Benga, 2 points. 6-2. Aba? Ano na to ah? Nakakatatlo na to ah. Lamang ang puti, 18-13. Naku, nakashoot ba si Coach John, no? 18. 18-15. 1 minute, 1 minute. 15 seconds. 18-15. Lamang ang puti. Press the ball, press the ball. Ayun, naku, nakapag-vision na. Nakikita sa nalatan. Dapat kasi malayo eh. Gusto sa malayo. Wala. Naku, naagaw na pang talents. 49 seconds. Mag-ready na po yung block. Ayan. Adonis.
home. No. 34 seconds. 18-15. 19-15. 27 seconds. Dos. Benga. Bang, bang. 19-17, no? Dalawa lang. Oh, All 30 seconds. 10, 9. Closing time. Game ball. Maliwan sa loob.